Nice team, nice team. Nice team, nice team. Hey, Baral. Hey, Santos. Hey, corner. Hey. Corner, oh! Ayan po, shoutout po sa pamilya ko, syempre. Alumni din po pala ako dito. Salamat po sa Metro Manila College sa 2 taon. Yun po, shoutout sa mga klase ko dyan. 12 left yun, let's go. Mga tropa ko dyan sa Camarin. Tapos shoutout sa family ko. Kay mama. Shoutout pala sa mga tambay niyan sa St. James, sa mga anak ko. Shoutout nga pala kay Eli Padolion. Happy birthday sa'yo. See you mamaya. Shoutout sa mga taga-Berde dyan, lalo na kay Jordan. Ayun si Coach Orna. Condition ko siya. 50 plus na yan, oh. Martino. Oh, 50 plus. Tumatak mo talaga. Oh, kita mo na, oh. Condition na, oh. Oh, condition na. Pag nahawakan na ni Chris, bigyan mo ng pick si Coach Orna, ayan na, dito na yan. Pag wala corner pick. Oo, diretso ka dito. Hindi, alabas ka lang. Hindi, wala na. Steady lang yun. Ano na ako dyan? Pag diretso pick naman kay Siron sa gilid. Okay, ready. Hey. Hey! Hey, dala! Ay na, kalan! Oh, wala shooting! Hey, ana! Ay, sayang. Hey na, pick! Box. Okay lang. Layo mo ka namin! Dali mo, coach. Ayan. Hey. Sige. Hey, pick! Oy! Paul! Yeah, ito. Hey, ito. Yes. Baral! Hey! Pick left! Yeah. Good, bigay! Nice! Easy na, coach. Hey. Hey, Santos! Hey! Corner! Hey! Corner! Corner! Diba? Saba! Hey, pick! Let's go! Hey, Ella! Hey, pick coach, pick to. Pick left. Under. Wala akong shooting. Ay. Sige. Layo! Oh, Chris. Pick, coach ka, right? Hey. Pwede na! Wala! Coach. Coach. Ay, sorry. Push ako. Ito na. Huli. Box. Ito na. Okay.
Ha? Likod! Amen. Hey, ready! Horn daw! Same ball. Ay! Amen. Oh, Paulo! Ayun na. Kikita. Uli. Hey. Ay, kumat ka na ng todo. Dadalhin ni Michael dito. Pagkahandok ni Coach Orna dito, kay Siron, didiretso si Coach Orna dito. Ha? And then, ang gagawin ngayon ni Chris, bibigyan mo ng screen. Kaya, kumorner ka na dito. One lang yung play. Ang pinakauling screen, ayan na, aatake ka, i-cross pass mo na dito. Hey, wave yan, wave! Hey, galaw! Nice set! Labas, last na. Ayun na. Last one. O, dito ako, corner. Hey, ito na! Hey, coach! Yun na, uli! Ato na! Run! Hey, last na yan! Hey, last na yan! Kabila, corner ako. Ano, dito ka? Sorry. Wala ko, bigay na, sayang. Shirt daw. Hey, na! Lalim! Sige, lalim ako. Wala shooting! Atin na. Amen. Set lang. Hey. Hey, akin na! Pick! Rekta na! Atin na yan! Hey, binay! Cut na. Atin. Eh, ito na. Akin na. Eh, dalawa. Cutters. Eh, natin. Akin. Ate, one shooting. Utang. Hey, Chris! Nice shot. Ayun. Hey, sa mata, pick. Ayun na. 5, 4, 3, 2, 1. Oh. Yeah. Go siya. Orna, i-slide dito. Pag nahawakan na ni Chris, bigyan mo ng pick si Coach Orna, ayan na, dito na yan. Wala corner pick. Oo, diretso ka dito. Hindi, alabas ka lang. Hindi, wala na. Steady lang yan. Ano na ako dyan? Pag Horn daw. Hey! Wait lang. Let's go. Defense. Ayun na. Side down. Hoy! Tagad! Wala. Atin na. Hey, isa. Hey. Ano mo. Set. Hey! Nice team. Nice coach, nice team. Hey. Appear.
Oh, pera.